बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि 28 साल के बाद पाकिस्तान आईसीसी इवेंट की मेज़बानी करेगा। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल और ग्रुप्स का ऐलान कर दिया गया। ग्रुप ए में पाकिस्तान, भारत, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश शामिल। ग्रुप बी में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अफगानिस्तान और जनूबी अफ्रीका मौजूद। इवेंट का इफ्तिताही मैच 19 फरवरी को कराची में खेला जाएगा, जबकि फाइनल 9 मार्च को होगा। पाकिस्तान और भारत का हाई वोल्टेज टाकरा 23 फरवरी को दुबई में होगा। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि क्रिसमस आन पहुंची, मसीही खानदानों तक इमदाद ना पहुंची। मुस्तहिक मसीही बरादरी अपने त्यौहार पर खुशियों से महरूम। बैंक अकाउंट्स ना होने से ग्रांट की तकसीम में ताखीर हुई। महकमा अक़लियती अमूर की जानिब से भी वजाहत तलब कर ली गई। क्रिसमस के मौके पर मुस्तहिक मसीही खानदान तहाल हुकूमती ग्रांट से महरूम है। महकमा अक़लियती अमूर ने मुस्तहिक मसीही खानदानों की फहरिस्तें डेप्यूटी कमिश्नर्स को भेजने का दावा कर दिया। ज़राए के मुताबिक पंजाब के 10,000 मुस्तहिक मसीही खानदानों को क्रिसमस से एक रोज पहले तक क्रिसमस ग्रांट न मिल सकी। मुस्तहिक मसीही खानदानों की फहरिस्त ताखीर से अजला की इंतजामिया को फराहम की गई। ताहाल अजला की इंतजामिया को कोई पैगाम मिला, न कोई इमदादी रकम का अजरा किया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मुस्तहिक मसीही खानदानों की ग्रांट को फी खानदान ग्रांट 10,000 रुपए से बढ़ाकर 15,000 किया। महकमा अक़लियती अमूर के मुताबिक क्रिसमस ग्रांट के हवाले से तमाम मुस्तहिक खानदानों की फहरिस्तें अजला के इंतजामिया को फराहम कर दी गई हैं। मुस्तहिक मसीही खानदानों के सरबराहान के बैंक अकाउंट्स न होने की वजह से भी ग्रांट की तकसीम में ताखीर हुई। अब यहाँ पर आपको बताएं, क्रिसमस की तैयारियां अरूज पर हैं। मसीही बरादरी ने गली मोहल्लों को फूलों समेत दीगर सजावटी सामान से सजा दिया है। मसीही बरादरी का कहना है कि क्रिसमस की खुशियां भरपूर अंदाज में मनाएंगे। आपको बताएं कि मसीही बरादरी ने गली मोहल्लों को बरकी कुमकुमों से सजा दिया है। फूलों समेत दीगर सजावटी सामान से भी सजाया। मसीही बरादरी का कहना है कि क्रिसमस की खुशियाँ भरपूर अंदाज में मनाएंगे। आपको बताएं कि क्रिसमस की तैयारियाँ पूरी तैयारी से जारी है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। फातिमा खान हमारे साथ मौजूद हैं और उमैर अफजल हमारे साथ मौजूद हैं। जी फातिमा खान, आपसे पूछूंगा, ये बताइएगा कि किस तरह की तैयारियां मसीही कम्युनिटी जो है उनकी तरफ से जारी है और कितने पुरजोश दिखाई देते हैं क्रिसमस को लेकर? मसीही बरादरी की जानिब से क्रिसमस नाइट की खुशियाँ जो है वो भरपूर तरीके से मनाई जा रही हैं और क्रिसमस की तैयारी भी मुकम्मल हो चुकी है, जहाँ पे शहर भर को सजा दिया गया है। वहीं पे चर्चेस का बात करें, जो है गिरजाघरों को भी जो है बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया है और तकरीब का भी जो है आगाज़ हो गया है। इस वक्त मैं मसीहियत जो तारीख़ी चर्च है, कैथेड्रल चर्च पे मौजूद हूँ, जहाँ पे मसीही बरादरी की आमद का सिलसिला भी जारी है। हमारे साथ मौजूद भी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा किस तरह सेलिब्रेट कर रही हैं इस नाइट को? सो बेसिकली हम अभी कैथीड्रल चर्च के अंदर हैं, जो लाहौर की हिस्ट्री में एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट चर्च और हम आज यहाँ पर मिडनाइट सर्विस के लिए आए हैं। और आज का दिन जो है हमारी तमाम क्रिश्चियंस के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वी बिलीव कि आज ही से जो है वो जीसस क्राइस्ट की, यानी जो है हज़रत ईसा की, उसकी जो है वलादत को हम सेलिब्रेट करते हैं और हमारी रिडेम्पशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है। इट brings a message of peace and love for all nations and we celebrate it with all our heart. So we're very happy and thank you so much for being a part of our community और हमारी खुशियों में शामिल होने के लिए। So thank you so much. हाँ जी बिल्कुल, मसीही बरादरी की जानिब से खुशियाँ खूब सेलिब्रेट की जा रही हैं और चर्च में भी इस वक्त दुआया तकरीब इबादत का सिलसिला जारी है, जिसमें मुल्की इस्तेहकाम की और मुल्की तरक्की के लिए भी ख़ास दुआ की जाएगी। ठीक है फातिमा, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। उमैर अफसर भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी तफसीलात जान लेते हैं। जी उमैर, बताइएगा इस वक्त आप कहाँ पर मौजूद हैं और क्रिसमस की तैयारियाँ किस पुरजोश अंदाज में जारी हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद लॉरेंस रोड कैथेड्रल जिस चर्च है उसके बाहर जो मौजूद हूँ और इस चर्च में तकरीबात के हवाले से तैयारियों की बात की जाए तो तैयारियां जो हैं वो इस वक्त मुकम्मल कर ली गई है। मसीही बरादरी जो है इस वक्त पुरजोश तरीके से और अपने मजहबी जो है वो जो शौक़ खरोश के साथ यहाँ पर मौजूद है और बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है और उनकी आमद का सिलसिला जारी है। जबकि जो तकरीबात हैं और जो ख़ुसूसी तौर पर जो दुआया तकरीब है उसका आगाज़ 12 बजे किया जाएगा, जबकि जो मसीही बरादरी है वो इस वक्त चर्च के अहाते में मौजूद है और चर्च के दरवाजे इस वक्त जो हैं वो बंद है। चर्च के दरवाजे इंतज़ामिया का कहना है कि 11 बजे के बाद खोले जाएंगे और 12 बजे के बाद ख़ुसूसी दुआ जो है उसका अहतमाम किया जाएगा।
اس خصوصی دعا میں جو ہے وہ ملک پاکستان کی ترقی اور سلامتی کے علاوہ پاکستان کے جو عوام ہیں ان کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے بھی خصوصی دعا کی جائے گی، جبکہ ان کی روایتی تقریبات کے ساتھ ساتھ جو ان کی اپنی روایتی دعات بھی جو ہیں وہ جاری رہیں گی۔ اس کے علاوہ بات کر لی جائے سیکیورٹی کی، تو سیکیورٹی کے یہاں پر فل پروف انتظامات کیے کرسمس گئے کی تیاریاں عروج پر ہیں اور مسیحی برادری بھی کافی پرجوش دکھائی دے رہی ہے۔ عمیر افضل اور فاطمہ خان ہمارے ساتھ موجود تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ سرکاری اسپتالوں میں جان بچانے والی ادویات نایاب، جگر کے کینسر کی دوا لینماکس کا سٹاک ختم، میو اسپتال کے لیے خریدا گیا محدود سٹاک بھی ختم ہو چکا ہے۔ دوا کی مزید خریداری کا عمل بدترین تعطل سے دوچار ہے، جگر کے کینسر کے مریض مشکلات کا شکار ہیں، عام آدمی کے لیے دوا خریدنا انتہائی مشکل ہو چکا ہے۔ سرکاری اسپتالوں میں جگر کے کینسر کی دوا ناپید ہو گئی، لیور کینسر کی دوا لینماکس کا سٹاک سرکاری اسپتالوں سے ختم ہو گیا۔ میو اسپتال کی جانب سے کینسر کی دوا لینماکس کا خریدا گیا محدود سٹاک بھی ختم ہو گیا۔ جگر کے کینسر کی دوا لینماکس کی مزید خریداری کا عمل بھی بدترین تعطل سے دوچار ہے۔ دوا نہ ملنے پر جگر کے کینسر میں مبتلا مریضوں کی زندگیوں کو سنگین خطرات لاحق ہیں۔ یاد رہے، کینسر کے مریض کورس پر لاکھوں روپے خرچہ آتا ہے۔ جگر کے کینسر میں مبتلا مریض مہنگی دوا لینماکس خریدنے سے قاصر ہیں۔ وفاق اور لیسکو افسران میں سرد جنگ، نیٹ میٹنگ منصوبہ کھٹائی میں پڑ گیا۔ لیسکو میں بائی ڈائریکشنل گرین میٹر پر سولر سسٹم کنیکشن دینے کا کام بند۔ شعبہ مٹیریل مینجمنٹ اور کسٹمر سروسز ڈائریکٹوریٹ ایک دوسرے پر ملبہ ڈالنے لگے، افسران کا سولر سسٹم کنیکشن کی درخواست سے لینے سے صاف انکار۔ وفاقی حکومت کا نیٹ میٹرنگ پروجیکٹ لیسکو کے اعلیٰ افسران کی سرد جنگ کی نظر ہو گیا۔ لیسکو میں ہائی ڈائریکشنل گرین میٹر پر سولر سسٹم کنیکشن دینے کا کام بند ہو گیا۔ شعبہ مٹیریل مینجمنٹ اور کسٹمر سروسز ڈائریکٹو نے ملبہ ایک دوسرے پر ڈالنا شروع کر دیا۔ 1.5 ماہ گزرنے کے باوجود نہ NOC جاری ہوئے، نہ ہی ڈیمانڈ نوٹس کا اجرا ہو سکا۔ لیسکو کے پاس AMI ہائی ڈائریکشنل میٹرز کا سٹاک انتہائی کم ہونے کی وجہ سے ڈیڈ لاک بنا ہوا ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ فیلڈ افسران نے صارفین سے سولر سسٹم کنیکشن کی درخواستیں وصول کرنے سے انکار شروع کر دیا۔ لیسکو کی جانب سے واضح پالیسی جاری نہ ہونے کی وجہ سے فیلڈ افسران پریشان ہونے لگے۔ دوسری جانب صارفین نے لاکھوں روپے کی لاگت سے سسٹم لگوا کر دفاتر کے چکر لگانے پر مجبور ہیں۔ لیسکو نے 15 نومبر سے صارفین کو NOC جاری کرنے پر پابندی لگا دی تھی۔ ریجنل ٹیکس آفس اور بورڈ آف ریونیو نے پراپرٹی ٹیکس چوری روکنے کے لیے سر جوڑ لیے۔ دونوں اداروں کا 236 اور 236 کے نفاذ کو یقینی بنانے پر اتفاق۔ FBR کا پنجاب بھر کے سب رجسٹرار کا 5 سال کا آڈٹ کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ چوری کی نشاندہی پر سب رجسٹرار کے خلاف کارروائی ہوگی۔ پراپرٹی ٹیکس چوری کیسے روکی جائے، ریجنل ٹیکس آفس اور بورڈ آف ریونیو نے سر جوڑ لیا۔ FBR بورڈ آف ریونیو کی معاونت سے 236C کے نفاذ کو یقینی بنائے گا۔ پنجاب بھر کے سب رجسٹرار کا 5 سال کا آڈٹ کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ ذرائع کے مطابق آڈٹ کے ذریعے گزشتہ 5 سالوں میں پراپرٹی ٹیکس میں ہونے والی خرد برد کی نشاندہی کی جائے گی۔ پراپرٹی ٹیکسوں میں چوری کی نشاندہی ہونے پر تعینات رہنے والے متعلقہ سب رجسٹرار کے خلاف تادیبی کارروائیاں عمل میں لائی جائیں گی۔ سب رجسٹرار کے گزشتہ 5 سالوں کے آڈٹ کے لیے بورڈ آف ریونیو نے ڈیٹا FBR کے سپرد کرنے پر اتفاق بھی کر لیا۔ مسلسل پراپرٹی سے متعلق 236C اور 236K کے خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں۔ FBR کی مقرر کردہ پراپرٹی ویلیو کے مطابق ٹیکس کی وصولی نہ ہونے سے سرکاری خزانے کو کروڑوں روپے کا نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ محکمہ کوآپریٹو پنجاب میں بڑا فراڈ سامنے آ گیا۔ آڈٹ اینڈ اکاؤنٹس ہاؤسنگ سوسائٹی کی کمیٹی نے شہریوں کو لوٹا۔ اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ نے ڈپٹی رجسٹرار ساجد حسین کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ سوسائٹی صدر عرفان وٹو، نائب صدر ممتاز المنان اور سیکریٹری عدیل گجر، جوائنٹ سیکریٹری اقبال جاوید، فائنانس سیکریٹری اسد خان سمیت دیگر نے شرکت کی۔ محکمہ کوآپریٹو پنجاب میں بڑا فراڈ سامنے آ گیا۔ آڈٹ اینڈ اکاؤنٹس کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی مینجمنٹ کمیٹی نے فیز 2 کے نام پر شہریوں کو چونا لگا دیا۔ محکمہ اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ نے ڈپٹی رجسٹرار ساجد حسین کے خلاف رجسٹرار کوآپریٹو اشفاق احمد کی مدیت میں مقدمہ درج کر لیا۔ FIR کے متن کے مطابق ڈپٹی رجسٹرار ساجد حسین نے فراڈ کرنے پر سوسائٹی مینجمنٹ کمیٹی کے خلاف مالی فائدے کی خاطر کارروائی نہیں کی۔ آڈٹ اینڈ اکاؤنٹس کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی انتظامیہ نے غیر قانونی جعلی جوائنٹ وینچر کیا۔ اینٹی کرپشن نے سوسائٹی صدر عرفان وٹو، نائب صدر ممتاز المنان، سیکریٹری عدیل گجر کے خلاف بھی مقدمہ درج کر لیا۔ سوسائٹی کے جوائنٹ سیکریٹری اقبال جاوید، فائنانس سیکریٹری اسد خان، ایگزیکٹو ممبران محمد اکرم، روشن خان کے خلاف بھی مقدمہ درج کیا گیا۔ سوسائٹی انتظامیہ نے صدر کے ذاتی ملازم زمان نامی شخص سے جوائنٹ وینچر کیا جس کے نام پر ایک مرلہ زمین تک نہیں۔ سوسائٹی انتظامیہ نے غیر قانونی طور پر فیز 2 کے نام پر فائلیں بیچ کر شہریوں کو چونا لگایا۔
वज़ीर सेहत इमरान नज़ीर की सरबराही में MS और CEOs हेल्थ कॉन्फ्रेंस सरकारी अस्पतालों और मराकज़ सेहत में फायर अलार्म, स्मोक डिटेक्टर समेत आग बुझाने के आलात की तनसीब और अमले को तरबियत देने के अहकामात जारी किए गए। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर ने ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि सरकारी अस्पतालों में फायर फाइटिंग प्रोटोकॉल्स पर अमल दरामद में गफलत पर मुतल्लिका CEO और MS ज़िम्मेदार होगा। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर आइंदा साल 4 जनवरी से मोबाइल ऐप लॉन्च करेगा। आइंदा मुलाजमीन NOC, ACR, छुट्टियाँ, कॉन्ट्रैक्ट की तोसी के लिए मोबाइल ऐप के जरिए अपना केस जमा करवा सकेंगे। वज़ीर सेहत का कहना था कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन से 30 दिसंबर तक डॉक्टर्स की भर्ती की सिफारिशात मौसूल हो जाएंगी। वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफे हुसैन के ज़ेर सदारत इजलास हुआ। पैसिक बोर्ड ने चीफ मिनिस्टर आसान कारोबार और चीफ मिनिस्टर कारोबार कार्ड की स्कीमों की मंजूरी दे दी। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक की चेयरमैन पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन जनरल रिटायर्ड मोहम्मद अब्दुल अजीज़ से मुलाकात, जिसमें महकमे स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर में होने वाली भर्तियों के हवाले से तबादला ख्याल। इस मौका पर चेयरमैन PPS जनरल रिटायर्ड मोहम्मद अब्दुल अजीज़ भी इस मौका पर मौजूद थे। हिंदू सियाहों का वफ्द नीला गुंबद और वाल्मीकि मंदिर पहुंच गया। सियाहों के 73 रुकनी वफ्द की मंदिर में मजहबी रसूमात की अदायगी। वफ्द ने पाकिस्तान में मिल रही अपनायत को सराहा। हिंदू सियाहों के वफ्द ने नीला गुंबद वाल्मीकि मंदिर का दौरा किया। 73 रुकनी सियाहती वफ्द ने मजहबी रसूमात अदा की। इस मौके पर वाल्मीकि मंदिर की तारीखी हैसियत पर रोशनी भी डाली गई। यहाँ का जो इतिहास है वो 1200 साल पुराना है और यहाँ पे राम जी की लवकश जो है ना उनकी धरती है ये। यहाँ पे उन्होंने बाबा खाक शाह जी 200 साल पहले उन्होंने इधर जो है ना अपना आश्रम लगाया था। इधर दूना साहब है और वहाँ से ये मंदिर का निर्माण जो है ना उन्होंने आगाज़ किया था। भारत से सियाहती वफ्द ने पाकिस्तान में मिल रही अपनायत को खूब सराहा। वफ्द ने वाल्मीकि मंदिर की तामीर और बहाली के फैसले पर खुशी का इजहार किया। 19 तारीख को हम लोग ने यहाँ पे आगमन किया और उसी दिन से हम लोग कई तीर्थ यात्राओं का दर्शन किए हैं। श्री कटासराज महाराज के दर्शन किया, अमरकुंड में स्नान किए, उनका दर्शन किए। उसके बाद राधे कृष्ण मंदिर का कल दर्शन किया और आज हम लोग वाल्मीकि मंदिर के दर्शन कर रहे हैं। मैं सारे तमाम तीर्थयात्रियों की तरफ से यहाँ के अवाम को, यहाँ के सुरक्षा अधिकारियों को, ATBP के और मीडिया कर्मी को, खासकर जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया है, मैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सिक्योरिटी के लिए पुलिस की भारी नफरी मौजूद रही। सियाहों की जानिब से सफर को यादगार करार दिया गया। कैमरामैन जमील के हमरा उसवा फातिमा, सिटी 42। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए सिटी 42।